ବାପି ବାବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏସପି ଡାକିଥିଲେ। ଏସପିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଏସପି ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ, ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଦେଖି କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ଏଫଆଇଆର ରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଉଠି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ କି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମତେ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି ଟାଉନ ପିଏସ ରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ସାରିବା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମତେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଲୋକାଲ ଟାଉନ ପିଏସ କୁ ସେ ଅର୍ଡର କଲେ ଏବଂ ମତେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଟା ନମ୍ବର ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା କିଛି ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ'ଣ ସତରେ ବିପଦ ଅଛି? दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, मो शिक्षा एटा से जेहेतु गणमाध्यम कहते तेणु से द्वारा किसी असंभव भी नुहे। गणमाध्यम किए कहते? गणमाध्यम कहते पार्वती गणनाट्य राजधानी गणनाट्यर परिचालक जगजीवन पंडा महोदय। अच्छा, जिते आप मुख्यमंत्री को भेटिले, मुख्यमंत्री आपको कहते कि एफआईआर देवाई? मुख्यमंत्री मते कहते कि आप लोकल पुलिस स्टेशन रे आपण एफआईआर करंतु, एफआईआर कर सारिबा परे मते जणातु आपणकर किछि हबो नाही। आ जो माने भी आपणक ऊपर जदि इंडिया आक्रमण को कोनोसी क्षति करिया पई चाहंती ई संबंध रे ताले आमे तार कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवु। आ आपण सुरक्षित रहिबे, आपण आपणका काम करंतु, किछि असुविधा हबनी। अच्छा, आपण तो गोटे जगह केवल अभिनय करना, बहु जगह बुलुछंती जे आपन को प्रतिश्रुति मिलला कि जे जो जगह को आपण जिबे लोकल पुलिस ता आपण नजर रखिबो। ସେଇଥି ପାଇଁ ମତେ ହଉଛି ଆମର एडिशनल एसपी आलोक सार जे कि हमर डीआईजी ऑफिस रे कति मते हमर डीआईजी को नॉलेज को मते एक कथा आनितली। ता सेते एसपी महोदय मध्य एक कथा भी से मते कहले जे आपन को सुरक्षा पई आपन को पुलिस विभाग रे सब बेले नजर रहिबो, कारण आपन को किछि असुविधा हो नाही। आपन को पुलिस प्रोटेक्शन सब बेले दिया जाउथो, तेणु आप निर्द्वंद आप काम करूँ। अच्छा, आप एफआईआर केबे देइथिले? एफआईआर मु देइथिली 15 दिन तले।